नमस्कार मु अभय नायक आजिर आम आलोचनार विषय आस कथा हेबा। जदि हाथ में समय अच्छी किछि कहिबार कथा अच्छी एवं शुणिबार धैर्य अच्छी तेबे आस कथा हेबा। मु जानिछि कथा हेबा पई एक परिवेश दरकार, सहिष्णु सहयोगी दरकार। आपण जदि ग्रामांचल लोक होइथिबे, कौनसी गाँव रे रोथांती किंबा अनेक दिन पर गाँ को आसी थांती ओ किछि दिन रहिबे बोली भाबुथांती, ताहेले भी कथा जमिब। संध्या बेले पाख छक को आसंतु किंबा ठाकुराणी मंदिर पाखकू, गाँ स्कूल पाखकू, जोठारे आपणक गाँर लोक माने संध्यारे भिड़ करती सेठाकू आसंतु कथा हेबा। जदि एमिति स्थान नाही तेबे गाँव रे जणे मुखियांक घर को आसंतु, पिंडारे मसिणा पारी बसंतु किंबा निज घर को किछि लोकन को डाकंतु, पाखरे बसंतु, कथा हेबा। हाँ, महर्ग समय, दरदाम वृद्धि, महंगा जिनिसपत्र, अदिनिया वर्षरे फसल नष्ट, अभावी धान बिक्री, टंकिकिया चाउल, जनधन योजना, घर भंगा साहाय्य दुर्नीति, रिलीफ चाउल हड़प, पंचायत राजनीति, स्वच्छ भारत योजना विषय रे कथा पड़ी पारे। पिला माने अबाध्य हेलेनी, गाँ गाँ रे मद दुकान खोलिलानी, स्कूल ले शिक्षक नांती, गाँ रास्ता रु टंका बाट मारणा हेलानी, जमी को जल माडुनी मात्र जलकर पड़ुछि, एपरिकी अधर्म बढ़िलानी, कथा पड़ी पारे। चाष करिबा असंभव हेलानी, जमी अधिग्रहण आईन रे केते गुणा जमी दाम, चाकरी मिलिब ना नाही, एपरिकी कला टंका टू नोटबंदी जाए कथा भी चर्चा हो पारे। गोटे कप बिना चीनी चा रे कथा हो पारती, राति 2 घड़ी जाए गाँ रे। आम कथा कहिबार परंपरा भी अति प्राचीन। आम कथा कहिबार परंपरा भी अति प्राचीन। आईमा कहानी रू आरंभ हुए पिलादिन। गप कहबाकू कहिले कहब की कथा कहबी, सुख कहबी ना दुख कहबी ना अंगे निभेइथिबा कथा कहबी। से जहाँ भी कहे आमे गप शुणिबार क्रमरे सत मनती। बुढ़ी असुरुणी कथा शुणिले भयरे जाबुड़ी धरती, अथच पुणी पचारती तापरे कौन हैला कह। एमिति कथा कहिबा चालू थाए, निद होई जिबा जाए, मात्र कथा सरेनी। जुग जुग धरी कथा कुहा चालू थाए। एई कथा कुहा परंपरा भितरे अबलकरा सबुबेले बलकरा ही रही जाए। जेबे अबलकरार कथा शुणिबा को इच्छा हुए बा पंडितन को कथा कहिबा माड़े, तो पंडिते कहिबे पका कंबल पोत छता, शुण अबलकरा कहूची कथा। कथा शुणिले श्रम लाघव हुए, अबलकरार भी ज्ञान क्रमश उदय हुए, मात्र गति सरे नाही, पथ सरे नाही, कथा भी सरे नाही। एणु कथा भी केबे हेले सरे नाही। एई कथा कुआ परंपरा रे भी आमर रामायण, महाभारत और समस्त पुराण वर्णित। जोठी शिव कहूथांती पार्वती को, तो केउठी कृष्ण कहूथांती अर्जुन को, अथवा अन्य केउठी नारद कहउछंती बा शुणुछंती, लेखा होईछि पुराण। एबे तो केही अबलकरा नाहंती। एबे तो केही अबलकरा नाहंती। विमुग्ध श्रोतांक संख्या कमी कमी जाउछि। बहु लोक कहिबाकू चाहुछंती, मात्र शुणिबाकू चाहुथिबा लोक बहुत कम। अर्थात एबे वक्ता बेसी, श्रोता कम। जेउ केते जण डका हकारे आसीथिबे सेमानक पाखरे भी समय नाही, समय थिले धैर्य नाही, जत किंचित धैर्य थिले भी ग्रहणशीलता नाही। एमिति विरोधाभास भितरे समय और समस्ते। तथापि वार्तालापर संभावना एबे भी बंचिछि। कहूथिबा लोक जदि शुणिबाकू प्रस्तुत थाए बा शुणुथिबा लोक को जदि कहिबार मुक्त सुजोग दिया जाए, तेबे परस्पर कथा हेबार प्रक्रिया जारी रहिबार संभावना अधिक। वक्ता जदि श्रोता न हुए किंबा श्रोता को जदि कहिबार बा प्रश्न करिबार सुजोग न दिया जाए, तेबे श्रोता वक्तार संबंध छिन्न हुए। एपरी संवाद विलंबित रातिरे आगपछ होई दौड़ुथिबा 2 जण आधुनिक कविंक दशा परी। पुलिस द्वारा धरा हेबा परे कथा बाहर को आसीथिला जे प्रथम कवि कविता द्वितीय कवि धैर्य सह शुणिथिले हैं, द्वितीय कवि
କବିତା ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ କବି ନ ଶୁଣି ପଳାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। କଥା ହେବା ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା କେବଳ ଶ୍ରୋତାବକ୍ତା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥାଏ। ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଣକାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିକ, ଯଦିଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଅନେକ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ ବି ହୋଇପାରେ। ଏକ ମୁକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇପାରେ, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମସଭା ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଗାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖର ବାର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି ସବୁ ସ୍ତରରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଚା ପାନ ଦୋକାନ ହେଉ କି କ୍ଲବ ଘର କିମ୍ବା ଗୁଲି ଖଟିରେ, ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ, ସବୁଠି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବନିଥାଏ। ଥରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ର ଚା ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଚା ଦୋକାନର ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ମତ ସମାଜର ମତ ବି ହୋଇପାରେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଶାଣିତ ସାନ୍ଦ୍ରତାରୁ ମାପି ହୁଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜର ଏକ ଇପ୍ସିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ। ଏଣୁ କଥା ହେବା କେବଳ ଏକ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର, ସହଭାଗିତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର, ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ହଁ, ଏତିକି ବୁଝିଗଲଣି ଯେତେବେଳେ ଆସ ବସ କଥା ହେବା। ଏ କଥାରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ତ ଆଦୌ ନାହିଁ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ କି ନାହିଁ, କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବୁଝିବା। ଏହି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଚୂଟରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, କେବେ ଛାଇ, କେବେ ଆଲୁଅରେ, କେବେ ଦାରୁଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ତ କେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଶୃଙ୍ଗାର ଭିତରେ, କେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ, ତ ଆଉ କେବେ ଆସ୍ଥାର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏତେ କାଳ, ସେ କଥା ବି ହେବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଓ ସମସ୍ୟା କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। ଆମ ସଂସ୍କାର ଓ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଭୂସଂସ୍କାର ଓ ଭୂମି ଅଧିକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନମୁଖୀ ଆମ ଗାଁ, ସବୁ କଥା ହେବା। ଆସ ବସ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠିବ ସେ କଥା ବି ହେବା। ଅନାବନା ଅନେକ କଥା ହେବା। ଏ କଥା କୁହା ଫୁଲ ଗଛ ମରିବ ନାହିଁ କି କଥା କୁହା ସରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ଆଗକୁ ଆରଥରକୁ। ନମସ୍କାର।